आरजी फुडारी मनोज परब आणि दुकान आणि गाडे काडपाच्या प्रकाराचेर नुस्तेमारी मंत्र्याक निळकंठ हळर्णकर हांकां जाहीर आव्हान केलां। आपूण चुकीचो जाहीर करपी मंत्र्याचो विधानां निराधार आसात असो आग्रह करून ह्याविशीं स्पश्टीकरण करपा खातीर भौशीक बसका घेवची अशी मागणी ताणें केल्या। कोलवाळे हांगाच्या तशेंच थिवी वाठारांतले दुकानां आनी राम मंदिराच्या लागसार आशिल्ल्या दुकानां निवळ करपाची आदेश पयलींच पास जाल्लो असो आरोप परब हांणी केला आनी सरकारान लोकांक चुकीची वाट दाखयल्या असो आरोप केला। मेळावले IIT, कोडार IIT, सांगे IIT आनी पोगो विधेयक जंय लोक सरकाराच्या निर्णया आड रस्त्यार देंवले अशी फाटली उदाहरणां दिवन आरजी जे कितें सांगता तेच खरें जालां अशें मनोज परबाण हांणी स्पश्ट केलें। आमी तयार आसा आनी जे जे तुका आमी सांगला ते तूं आमकां रॉंग प्रूव करून दाखय। रामाच्या देवळाच्या स्ट्रक्चरा वयल्यान रस्तो ओडूंक ना म्हणून तूं आमकां सांग। जी जे नोटीसी तुज्या पंचायतीन धाडल्या ती फेक आसा म्हणून तूं आमकां सांग। ते सगळे फोटींग ते आतां तुमी कोणाकूच रिप्लाय करपाची ना। तेचे जे सर्क्युलर तुमच्या गव्हर्मेंटान काडलाय सगळी शॉपां वाचोवपाक ते आमकां सांग, आमकां कळपाक जाय। आनी मनोज परब लोकांक बेश्टो भडकयता हें प्रूव कर। हें जर तूं प्रूव करता हांव तुजी जाहीर माफी मागपाक तयार आसा। हें कन्फर्म आसा। हेच्या पयलीं त्या विश्वजीत राण्यान आमकां चॅलेंज केल्ली की तुमी जिखोवन दाखयली। IIT बंद करून दाखयले, ती बंद करून आमी दाखयली। तेणे सांगलेले इलेक्शनाक रावा जिखोवन दाखयले, आमी जिखोवन दाखयले। तुम्ही आमकां तेन्ना सांगलेले पोगो बिल असेंब्लीत मांडून दाखया म्हणून, जिखोवन येया म्हणून, ते आमी मांडले। तेच तुमच्या सीएमान गेले असेंब्लीक मान्य केले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन इज ऑलरेडी डिफायन्ड। कायद्यान बरयल्लो आसा, तुमच्याच सीएमान हे केला। आमी इतलेच निळकंठा कडेन मागता फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आतां तूं अस्नोड्या वचपाचो आसतलो। प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी सांग चोरा भाशेन येवं नाका आनी चोरा भाशेन पळोवं नाका। MLA तूं, मिनिस्टर तूं, डिक्लेअर कर आपूण येतलो म्हणून। प्रेस कॉन्फरन्स घे, अस्नोडच्या लोकांक सांग। हांव जेन्ना भोंवताले अस्नोड्या तेन्ना लोक म्हाका विचारताले, म्हणटाले गेल्या फावटी आमी निळकंठ भाईक मतां मारलेली, निळकंठ भाई येता काय म्हणून आमी रावल्ले। तो येयल्लो जाल्यार आमी हारत काडटा आसले, तेजी ओवाळटा आसले, फुलाकारां म्हणूंक लागलीं आमी तेजे गळ्यात हार घालून स्वागत करता आसले, पूण तो येवंक ना। ते हारूय पुसले आनी ती हारतूय पालावली, पूण तूं पावूंक ना। आतां वच अस्नोडचे लोक तुका फुलांचे हार स्पेशल घेवन रावला।